tatak na buwan ito. Happy, tas New Year. Happy, tsaka New Year ha. Okay. New Year! New Year! Okay, New Year! Happy! New Year! Happy! Happy! Bilisan mo. Ay, dapat tatanong din pag sinabing happy, dyan lang sa ano. Oh, happy! Happy! New Year! New Year! New Happy! 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 New Year! Happy! New Year! Baliktad mo yung number. Oo! Kung ano sabihin, dapat itandaan niya. Okay. Uno! Uno! O, dito ang uno ha, sa unahan. Uno! Dos! Tres! Dito! Tres! Tres! Cuatro! 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 Tres! Tres! Dos! Uno! 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 Okay. Start na ha. Start na. Kaya nga, dito ka. Dito ka pa. Yan. Tapos yan, sa gitna ka. Ano, Yuri? Okay. Oh. Okay. Uno. Dos. Dos. Ay, tanggal to! Tanggal to dalawa! Hindi pa. Oh, let. Oh. Sige, ano pa lang yan? Sample. Oh, game na ha. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Uno.